Greetings from Bangkok, Thailand, and welcome to 30 Minutes Promoting Unity and Diversity with Wani Angeret in Moving Cultures. Muy bienvenidos a las 30 minutos con las culturas en movimiento. Our guest, 263, is a filmmaker from Honduras. Nuestra invitada número 263 es una cineasta hondureña. She is one of the hundreds of change makers that are taking part of this virtual library. Ella es uno de los 200 o cientos de invitados en nuestra biblioteca virtual para contarnos su vida, su trayectoria y qué es lo que tiene planeado para el futuro. She is going to be telling us stories about her life, her journey, and what she is planning to do for the future. So let's welcome Laura Bermúdez. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias. Thank you so much for having me here. Thank you. Thank you so much for accepting the invitation. Muchas gracias por aceptar la invitación. And I know you're a busy person. Sabemos que eres una persona muy ocupada, but it's great to have you here with your open heart. Y estamos felices de tenerte aquí con un corazón abierto. Laura, cuéntanos, who are you? Cuéntanos quién eres. Well, I'm a Honduran filmmaker. I really believe in the power of film, you know, of representation and changing the narratives. Pues soy una cineasta hondureña. De verdad creo que el cine, las historias tienen mucho poder. La representación, ¿no?, de la diversidad en todas sus manifestaciones y cambiar esas narrativas, digamos, hegemónicas del sistema. Laura, tell us a little bit about your origins and how your motivation to follow this career took place. Cuéntanos, Laura, un poquito sobre tu origen y cómo decides entrar en este camino. Of course. Well, I was born in Honduras. My mom is from Brazil and my dad is Honduran. I grew up, even though, you know, my main language is actually Portuguese, my mother language. I was also very little in Brazil when she went to study there. But I grew up in Honduras. And then when, you know, I was near graduating, I started to really enjoy photography. Bueno, yo soy hondureña, mi madre es de Brasil. De hecho, el portugués es mi lengua materna. Estoy muy influenciada por la cultura brasileña, ¿verdad? Gracias a mi madre. Pero nací, crecí en Honduras y cuando estaba en secundaria me empecé a encantar con la fotografía. And then I needed to decide what I was going to study, right? So at the moment, I also wanted to become a doctor. So I started to study medicine, actually. And then I went as a volunteer to Europe. I had that experience. And I saw for the first time the word documentary filmmaking in a filmmaking museum I used to go, because I was also a photography museum. And this was in England. And then when I went to see my first documentary film, I just knew that was I wanted to do that with my life. Bueno, yo también quería ser médica y empecé a estudiar, la verdad, después de graduarme. Seguí con mi hobby de la fotografía, pero empecé a estudiar medicina. Luego me fui a hacer un voluntariado a Europa, a Inglaterra, y encontré en esa ciudad al norte que había un museo dedicado al cine y a la fotografía, y por primera vez en mi vida vi que existía el cine documental. Y fui a ver la primera película, mi primer documental, y en ese momento fue como, a esto quiero dedicarme, ¿no? No sabía cómo, I didn't know how, but I knew I was going to do it. So back then in Honduras, it was kind of crazy saying that, oh, I want to, you know, be a filmmaker. But I just, you know, it was just like a calling, and I started to study in Honduras, whatever it was the most similar, which was a career in communication. And then I
continue studying, and now I'm a active filmmaker. Y bueno, en aquel momento, pues, pensar o decir que quería ser cineasta en Honduras era una locura, pero era como mi vocación, y empecé a estudiar lo más cercano, y siempre estuve involucrada en proyectos. Empecé como a hacer cortos, continué estudiando, y pues actualmente soy una cineasta activa. Laura, you mentioned two important words during the moment you were telling us about the beginnings and what was your motivation to become a filmmaker. Mencionaste dos palabras muy importantes en el momento de contarnos un poco de tu historia y cómo decidiste convertirte en cineasta. Dijiste hobby y dijiste call. Dijiste, es el hobby que le llamamos como, a veces no sé cómo traducirlo al español, es como una actividad externa, y luego tenemos el llamado. So when you talk about that, it's so interesting that what we call hobby is actually the real sense of who we are. You know, it's actually what is driving us to be in a position of comfort and in a position of being self-realized. Nos damos cuenta que la palabra del hacer actividades artísticas fuera del contexto académico o lo que consideramos formal, es al final la esencia de lo que nosotros somos y el camino para la autorrealización. Let's talk Estoy about... de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, y sobre todo, ¿sabes? Porque le llamé hobby, porque yo estaba estudiando medicina, y era lo que yo hacía en mis tiempos libres, pero era lo que a mí me apasionaba, ¿no? Era un curso básico de fotografía. I'm calling it hobby because at the moment I was studying, you know, I thought I was supposed to study. I was studying medicine. And this is what I used to do in the weekends, photography, basic photography class, but I loved it. I absolutely loved it. And yes, I agree with you. If I hadn't taken that class, it was like a spark, you know, like the image, but it was not only the image, it was the story that you can tell with a photograph, which I still love photography. I believe it's beautiful. But then I met filmmaking, which is photography is a part of that. But there's many other layers of narratives, ¿verdad? Entonces, bueno, la fotografía me encantaba, ese encuentro con la imagen, pero también era contar algo, ¿no? En este caso, retratos, ¿no? Empezaba como a descubrir el mundo a través de mi cámara, y eso me encantó. Y luego conocí la imagen en movimiento, el cine, que pues viene de la fotografía, es una de las bases primordiales, pero con otras capas narrativas. Entonces ahí sí, ahí fue cuando dije, no, esto es. Sí. Laura, and it's so exciting that we are in this position at the moment to understand that creative arts and creative processes are exactly like any other career that has been actually established by social context. Because the reality is that life in the antiquity and also in the origins of humanity, everything was narrated through creative art. You know, we start talking about the cave paintings, you know, to actually tell people in the community what was going on. Y es muy emocionante saber que nos encontramos en este momento de la conversación, Laura, donde se establece que las artes creativas tienen el mismo valor y tienen la misma fuerza que cualquier carrera que socialmente es establecida como correcta. Y saber de que el arte y la creatividad desde comienzos de la humanidad son los que realmente han dado pie a la comunicación, ¿sí? Entonces, ahora cambiando un poquito de tema, and now changing a little bit the topic, who was a source of inspiration for you in the Honduran filmmaking industry? ¿Quiénes fueron fuente de inspiración para ti en la industria del cine en Honduras? Yes, so at the moment,
I mean, right now, there's actually a boom in filmmaking in Honduras. At the moment, there was just a few. To name one, one of the persons that I study with, it was Katia Lara, which is also a Honduran filmmaker, one of the pioneers, of the women pioneers. So I guess, that made an impression on me. Bueno, en aquel momento, actualmente hay un boom del cine. Hay muchos jóvenes, hay una generación de cineastas, ¿verdad? Que está ahí, que está contando historias, que se está formando. En aquel entonces, que esto fue hace aproximadamente cuando empecé a estudiar, en el 2007, hace 15 años, 14 años, pues no había mucho, ¿verdad? Una de las personas que me dio clases es Katia Lara, que es una cineasta hondureña en aquel momento, que estaba dando talleres, ¿verdad? Y bueno, eso fue como interesante. Luego tengo que decir que salí a estudiar a Brasil, ¿verdad? Y estudié cine documental ahí. Y es un país con una gran trayectoria de cine, y ahí empecé realmente a entender el lenguaje, ¿no? Y luego al regresar, pues aplicar estas herramientas desde mi territorio, ¿no? Aunque Brasil también es parte mío, pero desde Honduras. Entonces, I also went to study in Brazil. And Brazil is a country, a Latin country with a strong documentary film history, right? So I was amazed by all the different directors, styles of filmmaking, and I learned the craft, right? So I could come back and start doing my own stories. Laura, it's very organic the way you have actually connected with your career. And it seems that is something that came with you. It's like part of your everyday doing. It's like breathing for you. Yo veo que el tema de la carrera de cineasta para ti es como muy, muy orgánica, muy de adentro, y que realmente representa tu diario vivir. Es como respirar, como caminar, ¿verdad? And now that we're talking about these creative processes, what is the situation related to the business side of the cinematography? Hablemos ahora un poco más de cuál es el lado del negocio de la cinematografía. Well, that is a very good question, right? Because that is maybe one of the biggest obstacles, let's say obstacles, for people engaging in this path. Because we keep saying that, there's no support for the arts. You're never gonna make it. I heard that all the time. Eso es una muy buena pregunta, porque creo que ese es uno de los principales obstáculos cuando los jóvenes están pensando en qué hacer y si te gusta eso, pero te van a decir, no, pero no hay apoyo, vivís en un país del tercer mundo, no hay apoyo, no vas a poder, te vas a morir de hambre. Eso es como el cliché, ¿no? Que nos dicen y que viene por algo, porque es cierto. But I truly believe that when there's an obstacle, the obstacle can become the strength, right? So we live in a country where there's not, until very recently, a law that supports filmmaking. Now we have. But, for example, I won funds for my first feature from the government of Mexico. So who would you know? That maybe in Honduras in that moment, I couldn't get my funds, but there was a fund in Mexico that I could apply. So there are opportunities. I think you have to make your own path. Like, for example, I know some filmmakers, they work in advertisement so they can pay their bills, so they can do their stories. And other people, finds different ways. I'm gonna talk a little bit of how I did it. Digamos, el tema, por ejemplo, ¿quién diría que México fue el primer país que me dio un fondo que yo pude financiar una gran parte de mi primer largometraje?
Entonces, a veces pensamos, pero las oportunidades están ahí. También pienso que cada cineasta o cada persona que se dedica al cine hace su propio rompecabezas. Creo que lo más común es que las personas trabajan en publicidad, por ejemplo, que es una industria muy fuerte en Honduras, para poder pagar sus cuentas y poder hacer cine. In my case, I did not stand working on advertisement. So it was a little bit harder. I have to create my own path, right? I have founded my production house. I have now a pop-up cinema that I co-founded with my colleagues that we do alternative cinema exhibition. We have won a grant for that, for example. And I do think myself as an entrepreneur, and I have to create my own opportunities, knowing what I can do at the best, which is tell stories, right? So I have been also working for different foundations and NGOs that wants to support this kind of filmmaking. So that did not exist. That was not like on a book, like how to do it, you know? You need to find your own way, but the important thing is that there is a need for stories. Out there in the world, it is an industry. And we have the capacity to tell universal stories. All human beings have that. So why not think that we can do stories with an international impact? And as well as the impact, it comes the income, right? So, entonces sí, yo considero que realmente tuve que hacer mi propio camino, ¿no? Entonces, tengo una casa de exhibición alternativa de cine. Hemos recibido un grant para eso de Berlín, por ejemplo. Trabajo con diferentes fundaciones y ONGs que quieren contar este tipo de historias, que tienen esa misión también. Y considero que sé lo que puedo ofrecer, ¿no? Que es mi sensibilidad, la forma en que veo las historias, considerando desde un punto de vista también feminista, diverso, inclusivo, decolonial. Eso es muy, muy importante, de estar a la altura de lo que se está contando en el mundo, ¿no? Y considero que todos los seres humanos podemos contar historias universales. Por ende, la industria, aunque en Honduras quizás es limitada todavía, pero hay un mundo allá afuera que nuestras historias importan, ¿no? Y tienen que ver con cosas muy elementales de seres humanos. Las historias en Honduras pueden tener una resonancia internacional en cualquier parte del mundo, ¿no? Okay, and now you're practically talking about entrepreneurship. We're talking about alliances, we're talking about collaborations, and we're talking about education. There is a long story in development countries, you know, about a business side of creative art. That is something that is very new in developing countries, I have to say. Because otherwise, how come all these creative industries have managed to go to the level they are? Because they do have academies and they have courses and they have an orientation when they understand how to manage art. ¿Verdad? Sabemos que en el contexto europeo y en los países que tienen recursos económicos se ha estudiado y se han hecho investigaciones donde se establece la parte de gerencia de todo, tiene que ver con todas las artes creativas, y que no se le ha dado la importancia en los países con bajos recursos. Let's talk about this moment in history when entrepreneurship and all these different trends that we call in circular sustainable economy, so the orange economy, start to take place.
Hablemos sobre esta tendencia que en los últimos 10 años, tenemos que decir, ya se establece de manera más global y consistente, donde hablamos de economía circular, de la economía naranja, del tema del emprendimiento, aunque ya sabemos algunos que esto es muchísimo más antiguo. Cuéntame qué piensas sobre esto, Laura. Let me know what you think about this. I mean, I think that knowing about how to be an entrepreneur, managing, you know, your creative investments, your creative products, I think it's very important. This is something also that I have studied. I mean, I'm also like what I mean is that in the beginning, I did not thought that I was going to need that, and now I am really educating myself in business, right? Especially a trend that I like, which is more social business, right? Or social impact business, because I think that that's where I like locate myself in that map. I do believe that there's a way of doing business models with creative arts, with cinema. I think you really need to think outside of the box. I think it's possible. I think it's the solution, actually. We cannot, as artists, depend on funds all the time. So that is actually the moment of my life where I am right now, where I'm developing my career strategy to be sustainable, right? In different parts of the cinema industry. So I'm exploring, I'm educating myself how this works in different countries so I can apply it here where I am. Yo pienso que esto es esencial, esta capacidad de saber administrar, de saber de negocios. Me gusta mucho el tema de los negocios con impacto social. Considero que yo me ubico en ese mapa, ¿no? Siento que lo que yo vendo, lo que yo doy es algo que tiene un poder de transformación social. Entonces, considero que los artistas no pueden depender solo de fondos. O sea, que hay como una narrativa como es que no hay fondos, es que no hay fondos, no nos apoyan. Hay que saber, ¿no? Tomar estas acciones para crear nuestra independencia como artistas independientes. A veces le decimos cine independiente, cuando el cine independiente quizás es el menos independiente, ¿no? Que siempre es que no hay plata, no hay dinero. No me gusta pensar, o sea, yo no veo divorciado el hecho de ser un artista, un cineasta, de generar ingresos suficientes para seguir siendo arte, ¿no? Considero que esto es algo que me estoy educando constantemente, sobre todo ahora, donde estoy definiendo mi estrategia de carrera en los próximos años que sea sostenible. Laura, ahora vamos a acompañar tu conversación con algunas fotos. Ya nos quedan 10 minutos para cerrar esta entrevista. Esta es pues la presentación de nuestro conversatorio. Y voy a pasar varias imágenes donde tú apareces en diferentes etapas y fases de tu trabajo, y donde también tenemos algunos posters, ¿verdad?, de proyectos que has realizado. Y we're going to now share with you some images of Laura, you know, with work she has been doing around the world, because when we talk that the productions are Hondurans, they actually also move at the global level. Tell us a little bit, Laura. Yes. So the photo you put before, it was actually on the Guadalajara Film Festival. I was very excited because that was a ticket to go see Guillermo del Toro. This picture was actually in the Festival de Cine Guadalajara, que fui becada. Estaba muy feliz porque ese era el ticket para ir a ver a Guillermo del Toro. Acaba de ganar sus 2 Óscares. El Talents, que es este programa que dice que fui, es un programa de hecho que está abierto para Centroamérica, que uno puede aplicar, ¿no? como cineastas en sus diferentes facetas, como directores, productores, editores, animadores, fotógrafos, sonidistas, y reúne
a los nuevos talentos de la región. Entonces ese era el evento internacional que yo estaba. Sí, ese. Y estas son fotos del rodaje de Negra Soy, que fue uno de mis últimos cortometrajes, que estuvo en varios festivales alrededor del mundo. Estos son los premios del Festival del El Heraldo, que es un festival que le tengo mucho cariño. This is a film festival here in Honduras. It's called Festival de Cine El Heraldo, which I really care for because it's like the first platform for a Honduran filmmaker, a young filmmaker, to send the work, and those are some awards that I won, and it was really I got really motivated with that. Estos son algunos premios que gané en el Festival del Heraldo. Aquí también. Sí. Here you were giving. Yes. You were giving a presentation for the American Embassy, right? Yes. The U.S. Embassy was asking me to say something for International Women's Day on how to be, like how to follow your dreams. And I remember what I was saying there. It's actually the most basic part, which is I believe that women, especially women, we have a lot of fear. I know that because I also co-founded a women collective filmmaker, and what I see the most in young women is just a paralyzing fear of just getting out there, right? So I do think that if we manage to get out there, besides the fear zone, magic happens. Lo que estaba diciendo en ese video, que era por el Día Internacional de la Mujer, y que era un mensaje sobre cómo seguir nuestras carreras, nuestros sueños. Y recuerdo que lo que estaba diciendo es algo muy básico que veo mucho en mujeres jóvenes. Es un miedo paralizante de tomar la batuta, de tomar la voz, de tomar la cámara. Es un miedo que está como muy internalizado. Cuando salimos de ese umbral, considero que ahí pasa la magia. Bueno, this is my last project that I'm very proud of. That is Jorge Garcia there, which is a Garifuna artist, and we are co-directing a movie of his own story. And for me, this was very important because of Garifuna representation, and on a collaborative cinema, this was very important to be, in this sort of interchange of saberes, exchange of knowledge, yeah. Exchange of knowledge. Like yeah. I taught him cinema and he taught me about his culture, and we created this piece that is actually now in post-production. And then we have another colleague, which is Gabriela Solano. I met her to the Women Filmmakers Collective, and she was actually a producer in this film, one of the field producers, and she's also with projects of directing, and with another colleague and myself, we are producing her work. I believe she will be the first Garifuna women director in Honduras. Ok, vamos a movernos, nos quedan 2 minutitos, Laura, y como ya nos contaste de 2 principales proyectos, aquí aparecen algunas reviews in magazines. I think you're also doing some follow-up in the internet. Once again, here is part of this project. Jorge, views of your locations. This is Negra Soy, yeah. Here you are also with some of the Garifuna protagonists. Yeah. Yes. And this is another activity that you work on, that is mentoring and again sharing your talents. More reviews on the magazines and newspapers. Fantastic, Laura. And like I say, I want to go through this because I want people to see the images. And
one of your passions that is nature, that I could actually sense it very strongly. And we are practically over with the 30 minutes, Laura. And I want you to give us a message related to inclusion, diversity, and participation. Yes, I think that we are in a time where we cannot, understand our environment, our world through one perspective, through one lens. It's really limiting. I believe that we are in a time now that we need to see each other, and we need to have plural representations and interpretations of our own world. Creo que estamos en un momento donde tenemos que ser pluralistas y ver las historias de diferentes perspectivas. Eso es lo que pienso, que no podemos seguir viéndolo bajo un solo lente. Laura, te envío un fraternal abrazo virtual desde Bangkok, Tailandia. Te agradezco el trabajo que haces promoviendo la unidad en la diversidad y reconociendo tu persona como una fuente, ¿verdad?, de conocimiento, y también como lo que llamamos una vasija que recibe también conocimiento y da la oportunidad a ti misma y le das la oportunidad a los demás. Muchísimas gracias. Thank you so much for the work you're doing, and absolutely delighted, to meet you for the first time in this conversation, because we've been following each other for a long time. And keep shining, Laura. Muchas gracias. Gracias. Besitos. Gracias. Hasta la vista.